I have some small video for you. Let's watch this video and I have some comments to comment this video. Let's watch. Duabo King TV na guso she say no first time na wo shame so obehye no subscribe ya my media ne abena China. Me ne Nana Yaa ne wa ha any Mr. Wiseman ankasa mu ne wa ha nim. Se me ko Mr. Wiseman ho na kwetwe nkomo. Ewia ne akoyi sister yi so. Mr. Wiseman. Question am wo ma on ne say. So no ba atwempena e wo se wo hye no dwetiri. Where's the wajimi? Me ma no ba ti a wo nwale na be hye dwetiri wajimi. Na wo wale ne kura wajimi. Na nwale no. Wa wan kwa hena wa yen ka wa hye dwetiri ba unyansa wo fam kakra. Na wo nware ne hye dwetiri. Hey! Ha! Ene se na wo yere ko nyina Accra road na via bi ba hwe fa so. Ene ba bo wo sita. Hwe ba to wo no hwe. Uni hwe. Ase bibia na wakoma. E ka se mo am yewu. Na aso okosonya, na okosonya. Ene hwe. E ba chewu. Na oba ne tia ho ware no amotwe mpena keke no wata akukuru sika be hende mi na se da bob dwetiri fa ye dwetiri na ma bie container tenam. Edi oba opese o wale ni nti ye manye. Ei. Wa ye no wa de kura bob dwetiri kwa fa wo. Na nya no wa de. Wo ba de ka na nsem no. Wo twenu fo mienu. Wo ba. Wo nya ni tiri. Wo ba. Wo chima bosom me. Omu ye wicked rough. No akotam sika nyina. Ei. Sister. Oh, dabi. Ba ma ba se be ojimi. Ba ma we no ba tia onye ne ho ade na me de me ge no na me do no na me ge we de mfa ni ago me ye container ma no me da go to adwuma me de ni go to school wo so aboa de em se wadapum ebi ni ba bia wo so aboa pum ei na ba de ei wo ba de de be shetu na wo mpena wo bo njetiri e de adwenye pa da so ana bu so de wo da ho nwene ei sister me ametie ya me gina ya me hwo kakaka ya me go te san no say yanka wa de Oba me no te detire. Be ma twopon kakaka gididi. Na obi timi time ti gatimi tususu. No akwaje plot. Ko tua plot ne ka. Asa container si so. Ahye mu ma. Asa da ba na ko twa dwuma se ko sua akro ne kene pedicure ne sister ke ne ayi. Efeze ba ko the front and the back tie ko sua. Na bra za ko fa nyu begum na oti. Wuwia. No no che say wudi mi ne. Sa jimi kwa metie na wudi mi ne. E na hu mi hu ne. E na wudi mi hu mi be dem se jana bia dem se mama jimi ba ko tante na ho no ma na mi summe na wo hu mi hu no wa na e be di no ba ma se jana bia ye ne bo ne ka ko hu che mi wo dam paso mi sore ko dum ko so light me ko ahwe me to amoamoa e ba ko tise amoamoa na ma ko dum light na da ho wo ka don to akata ho na wa hu mi hu no na no atam sika nyina da ko bo ba je tire ei wa abo o ai samen kasasa oh no kra maka ba na Oyo be man so na oba twempena na wale na otoka ma na so oyo aboa papa. Oh no kra. Uno oba twempena na wale na otoka ma na oyo aboa. Na oyo aboa. Yes, mo ka hu bi ne entoka yi mai. Ka otomo oba oyo aboa. Ompena na. Wa na different o. So wale oba no na ne twempena otoka ma na wajimi. Oto plot ma na oyo aboa. E dey stand kwa na oyi wa oto plot ma no. E na e dey stand kwa na ko yi. Eh, odo bi owu. Se wajimi. No wa sifie no da ma no. E dey na sini jimi no gina so no to safo no form twa. Ofa empna enya ware abra ware kura na mpanefo nya tima ya Jessica san anom no kura ojike timi rot count mu to boze faji mi ekọ na empna twen faji mi ego ade ati se fo satale yi ya wura to agu na wa gya ho na me de empna de yi mi ni ho aguro na me de mabọ me gire me empna je tire obi kwatimi twamboa ana uni mi ana uni ni ba me ye kwasi empna ni me girlfriend kura me ware na kura uni fia efia me sia ma no no aka ne se poto wanwe na sin jimi obeja mu osu ena ko bomba je tire sister abra mpreko unya preko ba ma preko timu 18 preko 18 22 20 Jesus preko afibia wo ba ko timfie me no say 18 times 2 eden uni lolo almost better 36 hey na da go hey obama kura dem se wo ni so aboa dem se me kuruma sie na oda ni kuruma bia oda mamponte sie ana sa tafo sie wajimi oba o ni twembra ko bonu jetire na me mege agwam no twembra ko me tobre ja kwa mfa ma oda Jesus me ntoma Edi o yema twaka. Edi adia. Edi adia. Twasunyi wo ko tsunyi. Edi adia. Wo no fo msumbo no fo. Re wo go biezo. Edi adia. Enyo ba de ni kwa so wu wane emmani gwetre da. O yesa wajimi be do na bia. Nana Yaa. Get ready to Paula. Question am mama wo so ne say. Say wo wakọ boy wakoja watade wo make atade kwa to e wa hye ne ba akupio. Continue. Na
de ko boy atare na timi agire fide ho ahwehwe wo hu bisa no so wo hu na woni na mere mu akohu ge obi osole ose na ni best no sha atare na atare no beje wade na so be ko fie ko bisa boy no sa atare no watama ge ona na asese oh mi hu sa de atare ne de meje ne bia na nya wodi a mi ame de ade a wo de hu a enye obi na be ka kirew hu ya otimu se ya ade we de wo sunsum kula ka kirew se ade we de wo de enti me san kwasa sem we de se bi to me pa de ade ne de me What? Sagene wa sole dem kura na me di na chi akwa kwora atare no kam na wote krompo na me se me wora atare no asa boy na di amanu me boy na oni be ma ni mienu nyina sa oni be ma ni mienu nyina ne nka ye be wo fie ho no Jesus. sa me nkwa me boy ho na me nkonko ja matare na me ko hu ya atare ne shoba afoforo san kwase sem we kwa da me ma bi kura nsim life na ka oba akro no de ne nka ji sinki ewu adana me wuro na wi akete me wora atare no atore dem krompo na o hye kwa na me di na chi akwa kworo kwase me kwa da me ma bi kura mfa meni so tio asem no ebia na nya wo boy ndia satare de egugu mbebire bia no no na akwakoto ne de but just any best na ye wo boy no ana wo hu so she the same atade na eno so o boy na ni no bibi kon de obesim say me say ade e wo de uhu ya nya obi na be ka kire wo ade e wo de hu yatum say ade we de e wo say ade no be kura sakales ni de abu but uhu a Uti sa ade we de wankasa wo de a enti me ade o me de me nya hu pe me hu enti me sa ada ne de oba akro ne de na me ni be me woro sa asole dem kra na wote kwa na me kwa asole dem wono makwa akwo na no kwa boy ni so ba kwa ende ene boy ni de me ni be wu pa na sa ma ba be ja wo de no ma be ja matare wo hono ma watimi de akwa ma wo best de wati bi da me ka atare so kwa ma hye ne ba akopɛ na wo sa de kwa ma me yonko ba de best ni kra wo we no wo pesa wo kire me sai na woni me nya ande meje de na sa be ma de wote sekana man no de obehu bi a ope nti no de metima je adi na sa da no de nka oba kro ne be ma ne nyina ne nka ebehu ofie honom eno kwa san kwa sem we kwa de me ma ni nso me life wati bi da na kirebru a wonya no no ko ate adofo Mr. Wiseman a che na adwen Nana Yaa so che na adwen so mo nche ma je comment section ho ya da sese mo je bre na mo hwe edi mbesi ada fofo e be sa to aso